Ni Sinusida Manambahi, usa kan 31 anyos nga inahan nga nagpuyo sa barangay Tapanayan, lungsod sa Siraway, Zamboanga del Norte. Usa siya ka asawa, usa ka inahan ug usa ka babayeng walay undang sa pagpaningkamot aron mapadayon ang kalambuan ug kaluwasan sa iyang pamilya. 5 ka buok ang iyang mga anak. Ang iyang mga mata mao'y kadasig sa iyang kinabuhi bisan pa sa kakulang sa ilang kahintang. Sa ilang inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, nagdasig lamang sa pagpangupras o pangpadagat. Apan kining mga buhata walay kasiguraduhan o walay kapatungan kung daotang panahon ang mupatig babaw, gihatagan o pagtagad ng ilang kahintang. Ang ilang ngitngit sa sinatian gisaysay sa Barangay Council ug dayon giendorso sa Municipal Social Welfare and Development Office. Gisugyot na maapil ang ilang pamilya sa usa ka pabahay project ubos sa Kalahi Seeds, usa ka proyekto nga gitumong sa paghatag og luwas ug matinud-anong puloy-anan sa mga kabuks nga pamilya. Sa dating bahay namin, may kunting takot po kasi kapag umuulan or bagyo, malakas na bagyo, matakot kami sa mga niyog at punong niyog at saka maano yung atop namin kasi yung atop namin ay isa ng nipa. Tapos dito sa bagong bahay namin na okay yung pagtulog namin, tapos yun, nakakaramdam po kami ng kunting saya dito sa aming bahay. At saka yung mga anak ko okay na dito sa aming bahay kasi hindi sila mauulanan at mahimbing ng aming tulog. At saka wala kami natakutan dito ng mga punong kahoy or punong niyog. Walay dugay ang barangay kapitan sa Tapanayan mitampo ug mipakita sa ilang tinuod nga serbisyo publiko. Iyang gidonar ang yuta alang sa proyekto o ang maong yuta gisugdan ang damgo ni Norseda ug iyang pamilya.